A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dulur-dulur kula sekalian, saudara-saudara saya semua, saya Cak Luk dalam kesempatan video kali ini akan melanjutkan ngaji kitab kuning kita, yakni kitab Qurratul Uyun. Semoga semakin ditambahkan barokah dan dikaruniai istiqomah oleh Allah, juga diberi kesehatan dan keselamatan lahir batin dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang mana dalam kesempatan kali ini ialah tentang pentingnya beristri, gitu ya. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan ngaji kita kitab Qurratul Uyun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi fid dharaini. Amin. Wa qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sholatul mutazawwiji afdalu min arba'ina sholatan min ghairihi. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an berkata, sesungguhnya sholatnya orang yang memiliki pasangan, ya, yang sudah menikah, itu lebih utama daripada 40 sholatnya orang yang masih sendiri. Jadi satu sholat yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah itu lebih utama derajatnya daripada 40 sholat yang dilakukan oleh orang yang masih single. Wa qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha, tazawwaju fa inna yawman ma'at tazawwuji khairum min ibadati alfi amin. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, gitu ya, berkata, tazawwaju, menikahlah kalian semua, karena sesungguhnya sehari bagi orang yang telah menikah itu jauh lebih baik daripada ibadah 1000 tahun bagi yang belum menikah. Wa qala aidan, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga berkata, lil uzzabi, yang mana ini dipesankan bagi atau teruntuk para single, tazawwaju fa inna khaira hadhil ummati aktsaruha nisaan. Menikahlah kalian semua, karena sesungguhnya sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi atau umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa kana mat'unan zawwijuni fa inni akrahu an alqallaha aziban. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, saat beliau tertimpa kena penyakit wabah, ya, ta'un, beliau berkata, berucap, zawwijuni fa inni akrahu an alqallaha aziban.
nikahkanlah aku, karena sesungguhnya aku tidak ingin, aku benci untuk bertemu Allah dalam keadaan bujang atau single atau jomblo. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, Imam Sufyan ats-Tsauri berkata li rajulin, pada seorang laki-laki, hal tazawwajta, sudahkah kamu menikah? Sudahkah kamu berkeluarga? Qala la, si lelaki itu menjawab belum. Qala, kemudian Syekh atau Imam Sufyan ats-Tsauri berkata, ma nadri ma anta fihi minal afiyati, aku tidak tahu kamu ini benar-benar waras atau enggak. Ini ungkapan sindiran, artinya yang waras ya menikah gitu menurut beliau Syekh Sufyan ats-Tsauri. Wa ruwiya anna ba'dal muta'abbidina kana yuhsinul qiyama ala zaujatihi ila an matat. Ada kisah ya, diriwayatkan ada seorang yang ahli ibadah. Ia begitu baik terhadap istrinya sampai sang istri itu meninggal. Fa'urridu alaihi at-tazwiju famtana'a. Setelah meninggalnya sang istri, kemudian ditawarkan kepadanya agar menikah lagi, namun ia enggan, ia tidak mau. Wa qala, kemudian ia berkata, al-wahdatu arwahu liqalbi wa ajma'u lihammi. Apa kata dia? Kesendirian, ya, kejombloan, ya, single itu jauh lebih menenteramkan hatiku, membahagiakan hatiku, dan juga lebih membulatkan tekadku atau cita-citaku. Qala, kemudian selang beberapa hari ia bercerita, fara'aitu fil manami ba'da jum'atin min wafatiha ka'anna abwabas sama'i futihat wa ka'anna rijalan yanziluna wa yasiruna fil hawa'i yatba'u ba'duhum ba'dha fakullama nazala. Kemudian ia bercerita, si ahli ibadah yang habis ditinggal mati istrinya itu bercerita, aku kemudian mimpi ya, setelah sekitar 1 mingguan, yakni setelah 1 Jumat, setelah wafatnya sang istri atau istrinya itu, ia bermimpi melihat pintu-pintu langit dibuka, kemudian orang-orang ya, turun dan berjalan di angkasa atau berjalan seperti terbang fil hawa gitu ya, sambil beriringan, yang satu mengikuti yang lain ya, seperti berbaris gitu ya. Fakullama nazala wahidun nazala ilayya wa qala liman wara'ahu hadza huwal masy'um. Kemudian ia melihat di setiap kali seorang di antara mereka turun, maka kemudian turun sempat menghampiri dirinya sembari berkata kepada orang yang ada di belakangnya, apakah ini orang yang tercela itu, orang yang sial itu, al-masy'um? Fayaqulul akharu, maka temannya yang lain pun menjawab, na'am, iya benar. Wa yaqulu tsalitsu, kemudian orang yang ketiga pun menjawab, kadzalika, sama saja jawabannya, iya benar, itulah orang yang kasihan, orang yang sial atau orang yang tercela. Wa yaqulu rabi'u na'am, bahkan yang keempat pun juga berkata, iya betul. Fa khiftu an as'alahum haibatan min dzalika. Melihat hal yang demikian itu, aku pun menjadi takut dan aku tidak berani untuk bertanya kepada mereka kenapa seperti itu. Ya. Ini kata-kata si ahli ibadah itu. Ila an marrobi akhiruhum wa kana ghulaman. Hal itu terjadi sampai akhirnya ada
sosok bocah atau anak yang masih muda, anak yang masih kecil melewatiku, yang bertemu denganku pada barisan yang akhir di antara barisan para rijal tadi, orang-orang tadi. Fakultu, maka aku kemudian berani berkata kepadanya, ya hadza man al-masy'umul ladzi ilaihi yumi'una. Wahai anak, siapa sih yang dimaksud dengan al-masy'um, yang dihinakan, yang mana sesuai yang diisyarahkan oleh rijal itu, orang-orang itu. Faqala, maka kemudian ghulam atau bocah kecil ini berkata atau menjawab, anta, yang dimaksud itu adalah kamu itu. Faqultu walima dzalika, kemudian aku berkata kepada si ghulam, sebab apa, kenapa seperti itu aku dikatakan al-masy'um, dihinakan. Qala kunna narfa'u amalaka fi amalil mujahidina fi sabilillah. Kemudian si ghulam menjawab, sesungguhnya kami, barisan orang-orang ini adalah orang-orang yang mengangkat amalmu, yakni pada derajat amal orang-orang yang berjuang di dalam agama Allah atau di jalannya Allah. Wa mundzu jum'atin umirna an nad'a amalaka ma'al khalifina fama nadri ma ahdatsta. Dan sejak semingguan ini, sejak Jumat kemarin ini, kami diperintahkan untuk meletakkan amalmu tidak seperti biasanya. Kami antar, kami angkat, kami golongkan pada amalnya para mujahidin fi sabilillah. Namun sekarang kami diperintahkan meletakkan amalmu pada amalnya orang-orang yang akhir, nanti tidak langsung diangkat ke atas. Fama nadri ma ahdatsta, dan kami tidak tahu apa yang telah kamu perbuat baru-baru ini. Faqala li ikhwanihi zawwijuni, setelah mimpi itu terbangunlah dia, kemudian langsung menghampiri teman-temannya, si ahli ibadah ini, dan ia berkata, zawwijuni, nikahkanlah aku. Langsung minta nikah, siapapun punya perempuan nikahkan denganku, gitu, pada teman-temannya. Sejak kejadian itu, falam yakun tufariquhu zaujatani aw thalathun. Sejak kejadian itu keadaannya berubah drastis. Ia senantiasa beristri, bahkan istrinya minimal 2, di antara 2 dan 3. Pokoknya kalau ada yang cerai langsung nikah lagi, atau ada yang meninggal langsung nambah lagi. Pokoknya setelah kejadian tersebut, mimpi itu, dia terus suka menikah, gitu ya. Banyak wanitanya, 2 atau 3, 2, 3, 2, 3 gitu. Baiklah, demikian ngaji kita, dan sekarang saatnya saya bacakan makna Jawanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan tawuh sapa Mu'adz bin Jabalin, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dawuh ing sholatul mutazawwiji, utawi sholate wong kang anduweni bojo, iku afdhalu luwih utama min arba'ina tinimbang 40 apane sholatan sholate min ghairihi saking liyane mutazawwij. Wa qala lan dawuh sapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha, dawuh ing tazawwaju fa inna yauman, tazawwaju padha rabiya sira kabeh, fa inna yauman mongko setuhune sedina, ma'at tazawwuji sartane rabi, iku khairun luwih bagus min ibadati alfi amin tinimbang ibadah 1000 taun. Wa qala lan dawuh sapa Abdullah bin Abbas aidon halimalih lil uzzabi maring pira-pira wong kang bujang, dawuh ing tazawwaju fa inna khaira hadhil ummati aktsaruha nisaan,
Tazawwaju padha ngrabiya sira kabeh, padha rabiya sapa sira kabeh, fa inna khaira hadhil ummati mongko stuni luwih bagus-bagus ikilah umat, tegese umat Kanjeng Nabi iku aktsaruha luwih akeh-akeh hadhil ummah apane nisaan pira-pira wadone utawa bojone. Wa qala lan dawuh sapa Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu dawuh, wa kana lan ana sapa Abdullah bin Mas'ud ana iku mat'unan kena lara taun, kena sakit sebab wabah. Dawuh ing zawijuni padha ngrapekno sapa sira kabeh ing ingsun, fa inni mongko sedune ingsun iku akrahu sengit sapa ingsun an alqa ing yen to tetemu sapa ingsun Allah ing Allah aziban hale lajang utawa bujang. Wa qala lan dawuh sapa Sufyan ats-Tsauri li rajulin maring suwijining wong lanang, dawuh ing hal tazawwajta ana ta wis rabi sapa sira. Qala mongko ngucap sapa rajul la dereng. Qala dawuh sapa Sufyan ats-Tsauri dawuh ing manadri ora ngerti sapa ingsun, ma anta ma ing opo anta utawi sira iku fihi ing dalem ma. Bayane ma minal afiyati saking kewarasan. Masih adakah kewarasan di dalam dirimu? Aku enggak ngerti. Waruwiya lan den riwayatake apa anna ba'dul muta'abbidina stune setengah ing pira-pira wong kang ahli ibadah. Iku kana ana sapa ba'dul muta'abbidin ana iku yuhsinu bagusake utawa gawe bagus sapa ba'dul muta'abbidin al-qiyama ing ngladeni ala zaujatihi ing atase bojo wadone ba'dul muta'abbidin ila an matat tumeka maring yen to mati sapa zaujatuhu fa'urida mongko den pentokake alaihi ing atase ba'dul muta'abbidin maksudnya apa at-tazwiju rabi famtana mongko nuli nyegah wegah sapa ba'dul muta'abbidin. Wa qala lan ngucap sapa ba'dul muta'abbidin ngucap ing al-wahdatu arwahu tawi ijen iku arwahu luweh ngepenakake li qalbi maring ati ingsun, wa ajma'u lan luweh ngumpulake li hammi maring sejo luhur ingsun. Qala ngucap sapa ba'dul muta'abbidin ngucap ing faraitu mongko nuli weruh sapa ingsun fil manam ing dalem turu ba'da jumatin ing dalem sakwuse sak jumatan min wafatiha wiwit saking wafate to matine zaujah ka'an abwabas samai kaya-kaya seduhune pira-pira lawange langit iku futihat den buka apa abwabus sama wa ka'anna rijalan lan kaya-kaya seduhune pira-pira wong lanang iku yang ziluna padha tumurun sapa rijal wa yasiruna lan padha lumaku mlaku sapa rijal fil hawa ing dalem awang-awang yatba'u hale anut utawa ngetut sapa ba'duhum setengahing rijal ba'dun ing setengah kang weneh fakullama nazala mongko saben-saben semangsane tumurun sapa wahidun wong siji nazala mongko tumurun sapa wahid ilaya maring ingsun wa qala lan nuli ngucap sapa wahid liman maring wong waraahu kang ing dalem sak mburine wahid ngucap ing hadza wal masy'umu hadza utawi iki wong wal masy'umu yaiku wong kang den olokake fayaqulu mongko nuli ngucap sapa al akharu wong kang weneh Naam ngucap ing naam iya bener. Wa yaqulu lan ngucap sapa salisu wong kang kaping 3 kadzalika hale kaya mengkono-mengkono naam. Wa yaqulu lan ngucap sapa rabi'u wong kang kaping 4 naam ing naam. Fa khiftu mongko dadi wedi sapa ingsun an as'alahum ing yen to takon sapa ingsun ing rijal haibatan krana are wedi. Ming dzalika saking mengkono-mengkono kedadian. Kok jawabane kadzalika naam kabeh ila an marra tumeka maring yen to liwat bi tetemu kelawan ingsun sapa akhiruhum akhire rijal wa kana lan ana sapa akhiruhum ana iku gulaman bocah faqultu mongko ngucap sapa ingsun ngucap ing ya hadza he ikilah gulam man al masy'umu man iku sapa al masy'umu tawi wong kang den olokake
alladzi rupane wong ilahi kang maring alladzi yumiuna padha isyarah sapa rijal. Faqala mongko nuli matur sapa hulam anta utawi al-mas'um iku sira. Faqultu mongko ngucap sapa ingsun ngucap ing walima dzalika walima lan iku krana apa suci-wici dzalika utawi mengkono al-mas'um. Qala ngucap sapa hulam ngucap ing kunna ana sapa kita iku narfa'u ngangkat sapa kita amalaka ing amal ira fi amalil mujahidina ing dalem amale pira-pira wong kang ahli jihad fi sabilillah ing dalem agamane Allah. Wa mungdzu jum'atin lan wiwit saking sak Jumatan iki umirna den perintah sapa kita an-nadha ing yen to nyelehake sapa kita amalaka ing amal ira ma'al khalifina sartane pira-pira wong kang keri. Fama nadri mongko ora ngerti sapa ingsun ma ing barang ahdatsta kang wis gawe anyar sapa sira. Faqala mongko nuli ngucap sapa Ba'dul Muta'abbidin li ikhwanihi maring pira-pira kancane terus dulure Ba'dul Muta'abbidin ngucap ing zawijuni padha ngrapekno sapa sira kabeh ing ingsun. Falam yakun mongko ora ana apa kelakuan ora ana iku tufariquhu misah ing Ba'dul Muta'abbidin sapa zaujatani bojo wadon loro au salasun utawa telu. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.